गुड मॉर्निंग सांग माने जय जगन्नाथ केमती अच्छे समस्ते आशा कर समस्ते बहुत भलरे थे सकाल सकाल ये मुझे मो कम स्टार्ट कर देती माँ देखूँ केते सारा घास हो जो वर्षा दिन वर्षा से गुड़ा सब परिष्कार कर मशा माछी हबार चान्स अच्छी आ घर भर को साप पशिबार भी चान्स अच्छे आईटी मो रोसे बसई देती चूल्ही रे भात बसई देती से भी जलुनी चूल्हीटा माँ से काठ पुरी टिके आणिकी जलई देती देखिए चलते फ्रेंड्स देखा केमिति गोटे नेउल पड़ जाइए पानी रे आम आसिलु ताकू उद्धार करने हाँ हाँ मुझे हाँ हाँ जाऊ हे भगवान आउ के उद्धार करा हबो एटा को मु उद्धार बाल्टी रे ना बाल्टी रे हां धो मां से कामुड़ देबो बाल्टी रे ना को आनिबा ना उद्धार करा हबो बाल्टी रे हो हो देखो उठिला कामुड़ पके गुगु देखो जा गुगु देखो बाल्टी रे ना पी दे यार कल पड़ जबो बाल्टी रे ना मार के शंका का पड़ते मुई ना आइथि तो नथिला मु जानि जी अरे मु आसले कोन कोन मु आसले हे पकाई जी गुड़ी आसली मो पकाई हेरा कोरा कहउची एटा बेंगो गुटु बाटा एटा साप उंडा तो बेटा आउ तो बेंगो एटा बेंगो गुटु बाटा हां सेटा पका दे दे बाटे ए रुको देखा देखा ए बहुलो उठाबे सब दिया दिया पका पका देखा गांधे कोनी हमर सब कोंडो होगा मारी पड़ियो ए बाटा बाटा हाँ धीरे 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 हाँ धीरे 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 तक बाहर करो ए तमे सब पळो छुआ माने पळो हाँ बोल बाटा लियो सेकंड गुगारी होची न बोखा बाटा बाटा राखी अछि राखी के अछि ना से हमें उद्धार करबा हला काळो मते मामा रा धीरे 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 कोना पटे देखाई जे से पळलो हे कोना पटे देखै जे से पळलो को कोन मांगी हेटा कोना अछि बड़ बड़ बाटे नले आरे आ गोटे बाउंस बाटे आनो बाउंस उठी जा सब दया करे एटे एटे गहली करनी हाय ला उठ जा भीमा भीमा रहि जाई देखा अबे ना मते देखा अरे देखो एने वर्तमान पड़ी जाई छै पानी रे उठे नेउला ताकू हम उद्धार करू छु हला देखो जो केमिति उद्धार कार्य को जाऊ देखो किंतु हम इहा तक उद्धार करिबु हां देखो हेड पके जा हेड नाडो से हेड हां हां उद्धार हो गेला ए कोटी को आपण माने देखि परछन एठी दीटा नेउल पडिथिले आज तमे नेउल को उद्धार कलो पानी रे पड़ी जाइथिला तमो केमति लागिला को जीव को रक्षा करबा होची कर्तव्य केमति लागिला को भल लागिला एमिति सबले आगो को बढ़िबा जो जीव को किसी साहाय्य दरकार ताको निहाती साहाय्य करिवो कोन करिवो साहाय्य जय हिंद तो फ्रेंड्स आपन देखिले सकाल सकाल आज गोटे नेउल केमिति उद्धार करागला लगी बाटी समस्त मिसिकी आम उद्धार करदेलु आम छुआ मैंने समस्त मिसिकी उद्धार कले तापर मो भात बसई देती भात बसई देखी गलु ताकू रेस्क्यू कर सारापर तापर मो रोसई कली रोसई आज थिला भात होता आउ थिला चिकेन होता गाधेक आसिक खाई पी देती आउ गोटे मेघ हो मेघ हेले मेघर टे भिजे मत बहुत भल लगे परिवेशटा आपको केमती लगुच कहे जो पहाड़ पर्वत गछ केते सारा गछ ये देखो देखा नहीं आपन को
ଏଠି ଗୋଟେ ଟାୱାର ଜିଓ ଟାୱାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସଜନା ଗଛରେ କେତେ ସାରା ସଜନା ଶାଗ ହେଇଛି। ସଜନା ଶାଗ ଦେହ ପ୍ରତି ଭଲ। ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଘରେ ଖିଆପିଆ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଆ, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ବାପାଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି, ସିଏ ବି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରଟା ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇଥିଲି ଖାଇ ପିଇକିରି, ଏବେ ଉଠିକିରି ମୁଁ ମୋ କାମ ସାରି ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି, କାରଣ ଛୁଆ ବି ଏବେ ଆସିଯିବେ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କାମ ନ ସାରିଥିବି ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଦୁଷ୍ଟ ହେବେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବି କାମ କରିପାରିବିନି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କାମ ସାରିଦେଲି, ଯାଉଛି ବି ଘର କାମ ସବୁ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି, ଘରର ସମସ୍ତ ରୁମ୍ ସବୁ ମୁଁ ଝାଡ଼ୁ କରି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର ଝାଡ଼ୁ କରିଦେଲି। ଏବେ ମୋ ଝାଡ଼ୁ କାମ ସରିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ କାମ ହେଉଛି। ହାଇ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲା ସବୁ ଆସିକି ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକିରି ଖାଇ ପିଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ିଥିଲା। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଝିଅ ଖାଉଛି ଚକୋଲେଟ୍। ରାକ୍ଷୀ ଗିଫ୍ଟ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଇଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଖାଇ ଖାଇ ଏତିକି ରଖିଛି। ଆରେ ଏତିକି ରଖିଛୁ କ'ଣ ମାଇଲ? ସବୁ ଏମିତି ଖାଇଦେଇଛୁ ନା? ଏମିତି ସବୁ ଖାଇଦେବୁ, ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି। ଦେଖ ଏତେ ସାରା, 2ଟା ଟ୍ରେ ଚକୋଲେଟ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେ, ଏ ସବୁ ସଫା। ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି, ତାପରେ ପେଟ ମାରିଲାଠୁ ତାକୁ କହୁଛି କ'ଣ ପେଟ ମାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଚାଲ, ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି, ତାପରେ ରୁଟି କରିବି, ସେ ଖାଇବେ ଆଉ ଶୋଇବେ ହେଲା। ତ ଯାହା ବି ହେଲା ଆଜି ଦିନ ଯାକରେ ମୁଁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ବି ବିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଆଗକୁ ପୁଣି ଯାହା ନେକ୍ସଟ ଡେରେ ଯାହା ଯେମିତି ଯାହା ହେବ ପୁଣି ସେୟା ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଦେଖ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି। ମାମା ଟିକେ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ। ବାଏ ବାଏ। ଲାଇକ୍ ସରପ୍ରାଇଜ। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हाँ बाय बाय कर दिया। बाय बाय। चॉकलेट खाए वो रखूँ। चॉकलेट आया। चॉकलेट खाएगी। चॉकलेट खाएबो के। चॉकलेट खाएबो के। खाएबो के। हाँ बाय बाय। जय जगन्नाथ।